चिकन मोमो आ पिल्ला मन का सोच को खाया को चलो चावल मोमो बनिबा आज मैदा फैदा मोमो नु चिकन राइस मोमो चलो निया लगा जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम बैक आवर चैनल सांग माने मोमोस तो बहुत खाई जंती ये मोमोस होची यूनिक मोमोस एतिरे हमें राइस चिकन मोमोस बनेबा ठीक अछि आज जो चिकन मोमोटी बनिबा सेतिरे दुईटा कलर यूज करिबा बिना कलर रे गुटिए लाली कलर बीटरूट रे बनिबा आ गुटे व्हाइट रे बनिबा हम वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु आ बढ़िया चैनल पूरा भाईबा ने याकू सब्सक्राइब करंतु हमने ओडिया भारी बढ़िया जय जगन्नाथ मारी चलो आज पूरा मोमोस बनेबे पिला ने खाइए जल्दी करे चलो प्रथमे चिकन राइस मोमो बनिवा पाई ता पानी को गरम रे बसी दबा Okay.
प्रथमे कही चिकेन मोमो बनवाई आम कौन कलर यूज करूनी किंतु आम नाली कलर मोमो बनबू तापाई किसी बीटरूट को आम छेचिकी तार रसटा को बाहर करूँ ताकू राइस रे देदेबू राइस कलर पूरा नाली हो देखिए ता भ्यूज केमती आसो। प्रथम तो चिकेन को छेची आनीचु से गुलमरीच गुंड हाथ पेशा गुलमरीच गुंड देदबा तापर किछि हळदी गुंड देदबा तापर स्वाद अनुसार लुण ता सागु को किछि कुची प्याज एबे अदा और रसुण छंचा दे दबा जो बटर को आमे नियारे गरम करथिलु एबे से बटर किछि दे दबा आउ तापरे किछि मक्का गुंड दे दबा मक्का गुंड एबे तो सब चिकन रे मसला हेका देकी गोली देइचे भल से सब मसला देकी गोली देइचे छोट छोट बॉल हबो बॉल परे सही जो राइस ता थिला राइस रे भल के गोडी की आमे ताकू स्टीम रे बसीबू
ଏବେ କଲର ମୋମୋ ଆସିବ, ଲାଲି ମୋମୋ, ନାଲି ମୋମୋ। ଦିଅ 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 ପାତ୍ର ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଚାଉଳ ମୂଲିକି चिकन राइस मोमो को ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ ରେ ବସେଇ ଦବା। ନାଲିଆ କରିଥିଲା ଆମେ ଯଦି ଗାଜର ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ହଳଦିଆ ସାଙ୍ଗେ କମଳା ଚୁମଟା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ମୋମୋ ଯେ ବନୁଛୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କେମିତି ଭିତରଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟପ୍ ଚିକେନ ପୁରା କେମିତିକା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ପୁରା ଏଟାକୁ ଅବশ্যই ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହବ ବହୁତ ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାଏ ବାଏ।